صاحبي جمالي يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا نبي كما كان حقه بعد خدا بزرگ आपकी किस्सा मुख्तसर या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका चमके सितारा हाजिरी का वो इशारा देखे कर रौज़ा प्यारा फिर कहे हम खादिम तुम्हारा या नबी मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना ये दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना या नबी या हबीब मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तमल्लाहु बिहिन्नुबुव्वह व हकमन ला नबिय्य बअदहु या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका सल्लल्लाहु अलैका बलगल उला बिकमालिही कशफ الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله প্রিয় ভাইরা জিকির চলবে এর মধ্যে তাবারুক আপনাদের হাতে পৌঁছে যাবে তারপর আমরা একসাথে মুনাজাত করব ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ স্বেচ্ছাসেবকদের বলছি বিতরণ শুরু করে দাও তাবারুক